मैं हूं डॉक्टर इरफान हैदर और आज का मौजू है हम बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ क्यों कंपेयर करते हैं। Why we compare our kids with others, and I'll be focusing on the psychology of why we are comparing our children with other children। हम दूसरे बच्चों के साथ जो कर रहे हैं कंपैरिजन, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात जिसकी वजह से हम बच्चों को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये है कि मैं एक पीयर प्रेशर है। पाकिस्तान में एक माशरे में एक पीयर प्रेशर है। वो पीयर प्रेशर स्टेटस का है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने का है। ये जो पीयर प्रेशर है जिसके अंदर एक दौड़ लगी हुई है, उसके पास आईफोन है तो मेरे पास फलां एंड्रॉयड है, उसके पास फलां कार है तो मेरे पास फलां कार है। वही चीज़ एक्सटेंड होकर होगी है, मेरा बच्चा फलां जगह पढ़ता है तो उसका जब बच्चा फलां जगह पढ़ता है। ये एक तो ये पीयर प्रेशर है, यानी कि इसके अंदर बच्चे का कसूर नहीं है, बच्चे की फलाह और बहबूद का कोई ख्याल नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल है कि मैं अपने सोशल सर्कल में किस तरह जांचा जाऊंगा, किस तरह से मुझे कंपेयर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और डीपर रीजंस होते हैं। पहली चीज़ को आप कह सकते हैं सबकॉन्शियस रिवेंज। अगर मुझे अपने बच्चे में कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी को छुपाने के लिए मैं दूसरे के बच्चे को निशाना बनाता हूँ, ठीक, जस्ट टू फील गुड कि मेरा जो है, यानी कि मेरा बच्चे में ये कमज़ोरी है तो मैं दूसरे के भी बच्चे में कोई कमज़ोरी निकाल लूँ। और इसका ताल्लुक़ कुछ आप कह सकते हैं ये सैडिस्टिक प्लेजर भी है। जो कुछ लोगों को बाकायदा इस बात में मज़ा आता है कि वो दूसरे बच्चे की माँ को तकलीफ़ दें। उसका बच्चा ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे बच्चे से ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस बच्चे की कोई ऐसी कमज़ोरी पॉइंट आउट करूँ जिससे उसकी माँ तकलीफ़ और कर्ब में आ जाए, और इससे मुझे ये मुझे अच्छा लगेगा। एक और जो तीसरी वजह ये है कि इसके अंदर हसद भी है, एनवी भी है। अगर मेरा बच्चा मिज़रेबल है और मैं भी मिज़रेबल हूँ, अगर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम मिज़रेबल, आई एम फीलिंग मिज़रेबल, तो वाई समवन एल्स इज़ नॉट फीलिंग मिज़रेबल। और उस बच्चे की कोई ऐसी चीज़ निकाल कर मैं कंपेयर करूँ ताकि उसको ज़्यादा कचूका लगे। इसके अलावा एक और बड़ा मसला हमारे यहाँ माशरे में ये है कि ये बच्चा वालदा का है, ये बच्चा बाप का या दादी का बच्चा है, यानी कि ये दादी का बच्चा है और ये माँ का बच्चा है। और इसकी बहुत खौफनाक किस्म की कहानियाँ हमारे माशरे में मौजूद हैं कि ये दादी का बच्चा है और दादी का इंतकाल हुआ तो उस बच्चे के साथ क्या हशर हुआ जब माँ पावरफुल हो गई। तो वो एक अलग एक प्रेशर है। और बहुत सारे जो जंगें हैं, जो स्पाउजल डिसएग्रीमेंट के जो बैटल ग्राउंड है, जिसके अंदर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर जो मैदान जंग बनता है वो बच्चा बनता है। और इस मैदान जंग के अंदर जब बच्चे को शामिल किया जाता है तो फिर बच्चों को कंपेयर किया जाता है और उस ज़रिए कुछ अपने फैमिली के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है, माँ की या बाप की या माँ की या सास की, उस पॉलिटिकल पावर के अंदर पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। एक और जो बड़ा मसला है कि कई लोग की ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजरी नहीं होती, कुछ फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ डेप्रिवेशंस होती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता था या करना चाहती थी और वो नहीं हो सका। मैं इस मुकाम पर पहुंचना चाहती थी मगर नहीं पहुंच सकी। मैं ये हासिल करना चाहता था मगर मैं नहीं हासिल कर सका। अब मेरी सारी तवानाइयाँ अपने बच्चे के ऊपर मुर्तकिज़ हो जाती हैं, फोकस्ड हो जाती हैं कि मैं बच्चे
بچے سے اندر وہ تمام فرسٹریشنز، وہ تمام ڈیپریویشنز، وہ تمام شارٹ کمنگز کا مداوع چاہتا ہوں، اور وہ میں پہلے دن سے چاہتا ہوں، اور اس درد میں جو میرا درد ہے وہ میں بچے پہ پروجیکٹ کرتا ہوں، اور اس درد کے مداوع کے لیے بچے کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور بچے کو اس کے نیچرل گروتھ پروسیس سے ہٹا کے ماں باپ اپنے جو فرسٹریشنز ہیں اس کے اوپر پروجیکٹ کر کے اس سے وہ چیز چاہتے ہیں جو وہ خود اپنی زندگی میں 30 سال میں جو گین نہیں کر سکے، جو 20 سال میں وہ حاصل نہیں کر سکے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ چند سال میں حاصل کر لے۔ تو یہ ہے جس کی وجہ سے بچے کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے عام طور پر اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اسکولوں کے کمپیریزن کی میں کسی اور وقت بات کروں گا۔ آج کی ٹاک کا میرا موضوع دراصل پیرنٹس اور گھر والوں کی طرف سے جو بچوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جاتا ہے، اور میں ایسے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل نہیں کمپیئر کرتے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کے منہ سے نکلتا جاتا ہے میرا بچہ وہ والا تو ایسے کر لیا تھا لیکن یہ نہیں کر پا رہا۔ یہ آپ 100% دیکھیں گے، والدین سے پوچھیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ بالکل نہیں کرتے، اور اسی سانس میں دوسرے ہی لمحے آپ دیکھیں گے کہ وہ کمپیئر کر رہے ہوں گے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بچہ یونیک ہے، ہر بچہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہر بچہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے اس دنیا کے اندر، اپنے لیے ایک پوزیشن اس کو خود اختیار کرنی ہے، اس پوزیشن کے لیے اس کو سٹرگل کرنا ہے، وہ کبھی یہ ٹرائی کرے گا نہیں کامیاب ہوگا، پھر دوسرا ایریا ٹرائی کرے گا شاید اتنا کامیاب نہ ہو، تیسرا چوتھا، کچھ بچوں کو پہلی ٹرائی میں اپنی پسند کی چیز مل جاتی ہے، کچھ کو جو ہے کئی چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد وہ اس اپنی زندگی کے وہ فیلڈ آئیڈینٹیفائی کر پاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسل کرے۔ لیکن ہم والدین کے پاس اتنا صبر و تحمل اور پیشنس نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو انتظار کریں کہ وہ ان مراحل سے گزر کر ایونچولی اس فیلڈ کو آئیڈینٹیفائی کر لے جس میں وہ ایکسل کرے گا، اور پھر ہمارا پریشر ان بچوں کو جو میں نے اس سے پہلے 5-6 چیزیں بتائی ہیں ان سارے سائیکولوجیکل مسائل کی وجہ سے بچے ایک پریشر میں آ کے اور ایسے بچے جب اس پریشر میں آتے ہیں تو اس کے بہت سارے ایڈورس ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ ایڈورس ایفیکٹس غالباً کسی اور ٹاک میں بتاؤں گا۔ اس کے اندر میرا مقصد یہ تھا کہ میں بتا سکوں کہ کس طرح سے ہم اپنی سائیکالوجی کو صاف رکھیں، اپنی محرومیوں اور کمزوریوں کو اپنے بچے کے اوپر ان کے زور کے اوپر بچے کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ شکریہ۔